जिस्मानी अमराज के लिए हकीम महमूदुल हसन तौहीदी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन कराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आप बुढ़ापे में जवानी की बहार देखना चाहते हैं, अपनी ज़िंदगी को खुशगवार देखना चाहते हैं, आप बुढ़ापे में भी जवानी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो ये चंद काम कर लीजिए। आपको बुढ़ापे में ज़िंदगी का मज़ा आ जाएगा, क्योंकि जब इंसान बूढ़ा होता है उसके अज़ा कमज़ोर होते हैं, फिर उसके अहलो याल बीवी बच्चे भी उसकी अच्छी तरह देखभाल नहीं करते, क्योंकि वो बेचारा ओवर एज होने के साथ साथ बुढ़ापे की ज़िंदगी गुजार रहा होता है। बाद लोगों की औलाद बड़ी फर्माबरदार होती है, लायक होती है, या बुढ़ापे में उनको खुशहाली के साथ ज़िंदगी गुजारनी नसीब होती है। और बाद लोग बेचारे जो कमाते हैं अपनी औलाद पे लगा देते हैं, जमा पूंजी औलाद को दे बैठते हैं, अपने हाथ काट के भी औलाद के हवाले कर देते हैं। ख़ुद रिटायरमेंट की ज़िंदगी होती है, या बैरून मुल्क या मेहनत मजदूरियाँ कर कर के आखिरी उम्र में फिर बेचारे अकेले और फारिग हो जाते हैं। और बाद ऐसे हैं कि फिर वो बीवी भी साथ नहीं होती, उसका इंतकाल हो चुका होता है या लैदगी हो चुकी होती है। तो इंसान बुढ़ापे में जब अकेला होता है तो फिर उसकी हालत बहुत ही ख़राब होती है। अल्लाह ताला ऐसी नाफरमान औलाद से, ऐसी नाफरमान बीवी बच्चों से अल्लाह ताला सब की हिफाजत फरमाए। तो हमने ऐसे बुज़ुर्ग देखे हैं, ऐसे बड़े बूढ़े देखे हैं जो बेचारे राब्ता करते हैं या इलाज के लिए आते हैं, या हमारा उनके साथ मिलना मिलाना भी होता है बाज़ हवाले से। तो वो बेचारों की ज़िंदगी ऐसी होती है कि देख के उनके ऊपर रहम और तरस आता है। फिर अच्छी खुराक नहीं होती, नींद पूरी नहीं होती, टेंशनें होती हैं, बहुत सारे मसाइल होते हैं। फिर बुढ़ापे में तन्हाई का शिकार होते हैं, कमज़ोरियों की वजह से बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो अगर बुढ़ापे में आप ज़िंदगी की बहार देखना चाहते हैं, खुशगवार पुरसकून ज़िंदगी का मज़ा लेना चाहते हैं, तो बुढ़ापे में ये चंद काम आप ज़रूर करें। पहली बात तो ये है कि बुढ़ापे के अंदर आप अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ ज़्यादा रुजू करें, अल्लाह की तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो जाएं। जब आपके बाल सफ़ेद होने शुरू हों तो समझें कि अब मौत का फ़रिश्ता किसी भी वक्त आ सकता है। वैसे तो पैदा होते बच्चे का नहीं पता, एक सांस का, एक पल का कोई एतबार नहीं है, कब बुलावा आ जाए, कब मौत का वक्त आ जाए। लेकिन ख़ास तौर पर बुढ़ापे में जब ज़िंदगी की शाम होती है, इंसान अपनी ज़िंदगी के सब उरूज व ज़वाल देख चुका होता है और फिर कब्र के करीब होता है, मौत के करीब होता है, अल्लाह की तरफ रुजू करना चाहिए। तो बूढ़े हजरात जो हैं हमारे, इसमें हमारी माएँ भी शामिल हैं, हमारे बड़े बूढ़े बुज़ुर्ग भी शामिल हैं, जो ख़वातीन हैं, जो बड़े मर्द हजरात हैं, ये उन सब के लिए है कि बुढ़ापे के अंदर आप कम अज़ कम जो है रोज़ाना आप नमाज की पाबंदी ज़रूर करें। बाद अल्लाह माफ़ करे, हमने ऐसे बूढ़े बुज़ुर्ग देखे हैं जो चलते फिरते भी हैं, खाते पीते भी हैं, गप्पों में और सड़कों पे बैठ के, चौकों चौराहों में बैठ के, दुकानों पे बैठ के वक़्त पास करते हैं। ना नमाज की परवाह है, ना को अल्लाह रसूल का पता है। बाज़ अल्लाह माफ़ करे ऐसे बूढ़े हमने देखे हैं कि उन बेचारों को कलमा तक नहीं आता, गुस्ल के फ़र्ज़ नहीं आते, ज़िंदगियाँ गुजर गई, चेहरे पे झुर्रियाँ आ गई, बाल सफ़ेद हो गए सर से लेके पाँव तक, और अब जाने का वक्त करीब है, कब्र में टांगे हैं, लेकिन ना गुस्ल के फ़र्ज़ उनको आते हैं, ना नमाज का पता है। बाज़ को तो दीनी और ईमान और एतकाद के और अकायद इस्लाम का भी नहीं पता। और अल्लाह माफ़ फरमाए, ऐसी जहालत से हम सब की हिफाजत फरमाए। तो बुढ़ापे के अंदर एक तो ख़ास तौर पर आप रुजू इल्लाह करें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हो जाएं, अल्लाह के करीब हो जाएं, अल्लाह की तरफ पलटने का, जाने का वक्त करीब है। अपने गुनाहों पर माफ़ी मांगें, कसरत से इस्तग़फ़ार करें, हर वक्त मौत को याद रखें, मौत का ध्यान रखें, और टेंशन फ्री रहने के लिए आप अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों, अल्लाह से लो लगाएं। अगर आपको बुढ़ापे में बीवी बच्चों की टेंशन है, फाइनेंशियली टेंशन है, मुआशी मसला है, या कोई सेहत का, बीमारी का मसला है, तो आप अल्लाह से मांगें, अल्लाह की तरफ रुजू करें, नवाफिल पढ़ें, नमाज पढ़ें। मस्जिद में नहीं जा सकते, घर में पढ़ लें। बुढ़ापे में खड़े होकर नहीं पढ़ सकते, बैठ के पढ़ लें। बैठ के नहीं पढ़ सकते, बिस्तर पे लेटे हुए हैं, साहिब फराश हैं बीमारी की वजह से, कमज़ोरी की वजह से, या नकाहत की वजह से, या ऐसे अकेले हैं कि आपका कोई सहारा नहीं, को लेके मस्जिद में जाने वाला नहीं, तो आप लेट के नमाज पढ़ लें, इशारों से पढ़ लें, अल्लाह से लो लगाएं, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, जो आपको आता है दुरूद शरीफ पढ़ें, कसरत से इस्तग़फ़ार पढ़ें, कलमा पढ़ें, नमाज़ें पढ़ें, अल्लाह की तरफ मुतवज्जे हों।
اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی تنہائی دور ہوگی، اللہ سے آپ کا دل لگے گا، اللہ سے لو لگائیں، اللہ آپ کی ساری دعائیں سنتا ہے، آپ کی قبول کرتا ہے، آپ کو سب کچھ دینے والا اللہ ہے۔ ایک تو عبادت میں اپنے وقت کو صرف کریں بڑھاپے میں، دوسرا اپنی صحت کا صفائی کا خیال رکھیں، روزانہ بلا عذر غسل نہ چھوڑیں، سردی گرمی کے موسم میں گرم سرد پانی کا اہتمام کروا کے غسل کریں، اور اگر چلنے پھرنے کے قابل ہیں تو واک ضرور کریں، کسی قریبی باغ میں، درختوں کے جھنڈ میں، جہاں پہ درخت ہوں، پودے ہوں، سبزہ ہو، یعنی کسی قسم کی بھی آپ کو سبزی، ہریالی یا پودا، ایک بھی اگر پودا ہو تو آپ وہاں پر بیٹھیں جہاں پہ آپ کو تازہ آکسیجن ملے، آپ کا دل خوش ہو، آپ پھولوں کو دیکھیں، اور باہر نکل جائیں، واک کریں، ورزش کریں، ایکسرسائز کریں۔ نہیں کر سکتے تو کم از کم پیدل چلیں، چلنے کی عادت بنائیں، جتنا آپ چلتے رہیں گے آپ کے اعضاء تندرست رہیں گے۔ جب آپ بیٹھ گئے تو پھر سمجھے لیٹ گئے، جب لیٹ گئے تو پھر کام سے گئے۔ تو دوسرے نمبر پر آپ واک کریں، سیر کریں، اور تیسرے نمبر پر ہمیشہ خوش رہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں کو اللہ کے سپرد کر دیں، ٹینشن نہ لیں، اور بیوی بچوں کی اور بچوں کی، نواسی نواسوں کی، پوتیا پوتوں کی، کسی کی بچوں کی ٹینشن نہ لیں۔ کوئی معاملہ ہو تو اللہ کے سپرد کریں، ان کو سمجھائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ خود ٹینشن نہ لیں کہ ان کے ٹینشن کی وجہ سے آپ کی نیند ختم ہو جائے اور آپ پریشان ہوں، آپ کو کھانا پینا ہضم نہ ہو، آپ سے کھایا نہ جائے۔ اور چوتھے نمبر پر آپ اپنی نیند کو پورا کریں، آپ دن میں بھی تھوڑا سا سوئیں اور رات کو بھی اچھی طرح سوئیں، سو کے اٹھیں، تہجد پڑھیں، فجر پڑھیں، عبادت کریں، ذکر اذکار کریں، اپنی نیند کا خیال رکھیں، اور اپنے غسل صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں۔ پھر اپنی خوراک کا خیال رکھیں، خوراک ایسی رکھیں کہ بڑھاپے میں جوانی والی آپ خوراکیں نہ کھائیں، کہ جو جوانی میں آپ کولا پیتے تھے ٹھنڈی، تو بڑھاپے میں شروع کر دیں، ایک دن پئیں گے دوسرے دن لیٹ جائیں گے۔ پھر جوانی میں آپ گنے کی رو پیتے تھے، آپ لسیاں پیتے تھے، یا مکھن کھاتے تھے، دیسی گھی کھاتے تھے، یا گوشت کھاتے تھے، تو بڑھاپے میں آپ ان چیزوں سے احتیاط کریں۔ اگر آپ کا مزاج بلغمی ہے تو آپ دودھ والی، لسی، دہی چیزیں، ٹھنڈی بادی، ان سے پرہیز کریں۔ اگر آپ کا مزاج خشک ہے تو آپ تری گرمی والی چیزیں، کدو ہے، بکرے کا گوشت ہے شوربے والا، یا مونگ کی دال ہے، کدو گیے، ٹینڈے ہیں، اس طرح کی چیزیں کھائیں۔ اگر آپ کے دانت ذرا سلامت ہیں، بہتر ہیں، تو پھر آپ کچی سبزیاں، موسم کا پھل، یہ ضرور استعمال کریں۔ اگر اور آپ کے دانت بہتر ہیں تو آپ مغزیات، بادام، اخروٹ، میوہ وغیرہ، اس کو آپ چاہے کوٹ کے کھا لیں، چاہے اس کو بھگو کے کھا لیں، چاہے اس کو ویسے چبا کے کھا لیں۔ اس طرح کی چیزیں جو آپ کو میسر ہوں، آپ کی جیب اجازت دیتی ہو، اللہ تعالیٰ آپ کو دے دے، اس کا آپ ضرور خیال رکھیں۔ اچھی خوراک کا خیال رکھیں، اپنی نیند کو پورا کریں، واک کریں، صحت کا خیال رکھیں، جسمانی اور بدن کی صفائی ستھرائی کا خیال رکھیں، اور سب سے اہم ہے کہ ذکر عبادت کی طرف لگے رہیں، اللہ کی طرف متوجہ ہوں۔ اگر یہ چند کام آپ نے 4-5 کام کر لیے تو آپ بڑھاپے میں بھی جوانی کا مزہ لیں گے۔ اور ہمارے لیے دعا ضرور کریں، کیونکہ بوڑھے آدمی کی دعا اللہ رب العزت کے ہاں بہت ہی مقبول ہے۔ جو بوڑھے کی بے لوث بوڑھے مسلمان کی دعا ہے وہ دوسرے کے لیے فوراً قبول ہوتی ہے۔ تو ہمیں دعا میں ضرور یاد رکھیں۔ اللہ رب العزت تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔